Tutup mata Anda. Titik santai. Jangan pikirkan apapun. Tidak ada mood. Mengapa tidak ada mood? Suamimu mungkin didakwa dengan pembunuhan. Kau harus bahagia. Apa yang kau katakan? Kau pikir siapa dirimu? Kau tidak bisa menggantikan suamiku. Tapi jika kau mendengarkan, Anda harus mendapatkan lebih dari dia. Aku lelah bekerja lembur semalam. Benarkah? Istri, kau terlihat sangat lelah. Apakah tidak nyaman? Kau mau menemanimu ke dokter? Tidak perlu. Sorry. Sekarang adalah masa perjuanganku. Aku tahu aku jarang. Lalu aku berjanji padamu. Setelah beberapa saat, semuanya sudah tenang. Keluarga kami yang terdiri dari 3 orang menemukan tempat untuk bepergian. Apa itu? Cepat mandi. Sudah waktunya untuk bekerja. Baiklah, aku akan mandi. Pengunan Lambat. Bukankah semua hidangan kita datang? Saya secara khusus meminta Koki untuk merebus bayi. Nyonya Fei terlalu baik untuk kita. Setelah kau, biarkan pelayan merebus lebih banyak sup untuk Xiao Fian. Aku akan ingat jika terlalu banyak. Aku ingin muntah. Aku pergi ke kamar mandi. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apakah Anda benar-benar tidak nyaman? Kami akan membawamu ke rumah sakit. Anda harus sangat berhati-hati dengan bayi Anda sekarang. Kalau tidak, ibu akan khawatir. Aku tidak perlu kau berpura-pura. Kau bilang pergi. Apa yang terjadi padamu? Jika bukan karena aku melihat kau dan Junping ada di rumahmu, aku tidak percaya. Kenapa kau? Mengapa merayuku, suami? Tenang saja. Aku benar-benar bodoh. Aku dan selalu menjadi teman baik. Selalu percaya padamu. Xiao Fei, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Aku benar-benar kecewa. Mengapa Martin tergelincir? Karena kau tidak cukup baik menjadi istrimu. Kau melakukan hal seperti ini, berani bilang aku. Martin bilang padaku. Sebenarnya, dia pikir kau benar-benar tidak mengenalnya. Dia bertarung dengan Xiao Yao di perusahaan. Tekanan besar. Kembali ke rumah. Hanya berbicara dengannya. Terkadang dia mengatakan hal-hal baik untuk Xiao Yao. Jadi bagaimana mungkin seorang pria suka mendengarkan? Benar. Aku akan menjelaskan. Aku tidak minta maaf. Aku tidak merayu suamimu. Hubungan saya dengan Martin adalah bahwa semua orang saling menghormati. Dia membutuhkan pilar spiritual. Seorang wanita yang bisa membantunya dalam karirnya.
Ini adalah masyarakat saat ini. Orang yang memiliki hak dapat membalikkan hitam dan putih. Bagaimana denganmu? Atau kembali dengan patuh dan berpikir jernih. Jangan merusak hubungan Anda sendiri. Sakit perut saya. Bagaimana dengan Xiai? Janin baik-baik saja? Dokter mengatakan dia tidak terlalu stabil. Lebih banyak istirahat. Tidak bisa lagi distimulasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Aku pergi ke toilet untuk melihat apakah dia sangat tidak nyaman. Dia mempertanyakan hubungan saya dengan Anda. Tapi bagaimanapun caranya. Anda tidak boleh membiarkan siapa. Katakan hubungan saya dengan Anda. Jika suami saya tahu, aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Semua yang kita lakukan sebelumnya. Aku tahu. Istri. Dokter mengatakan janin tidak terlalu stabil. Kau harus makan lebih banyak. Jangan meregenerasi. Ini tidak baik untuk bayi. Jika kau benar-benar peduli padaku, tolong jangan lakukan hal lain yang menyakiti kami. Aku hanya tidak bisa menahannya. Maaf. Terakhir kali aku berada di dalam mobil Anda, lihat bekas bungkus kondom. Kau bilang begitu. Kau berjanji padaku bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Tapi bagaimana sekarang? Aku melihatmu memegang fangtai. Istri, jangan jelaskan. Aku tahu bagaimana aku bisa menjelaskan. Aku hanya ingin kau tahu. Dalam pikiran saya, hanya Anda dan bayi yang paling penting. Aku dan Fangtai hanya menggunakan hubungan satu sama lain. Istri. Aku suka kamu. Kau seharusnya hanya untuk perutmu, bayi di dalam. Maafkan aku lagi. Baik atau tidak? Ah, itu bagus. Keluarga kami yang terdiri dari 3 orang memulai lagi. Sungguh. Tapi kau berjanji untuk meninggalkan wanita ini. Kembali ke Shanghai bersamaku. Lalu aku menyerahkan segalanya di Hong Kong. Bisakah kau? Istri. Kau ingin aku terlalu terpisah. Tapi tahukah kau, saya bekerja keras selama bertahun-tahun. Sulit untuk duduk di posisi manajer umum Smart High. Jika kau pergi ke Shanghai. Aku tidak punya apa-apa. Hanya tidak untuk bayi dan aku. Menyerahkan hak dan status Anda. Mulai hari ini. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Saya membawa bayi saya kembali ke Shanghai. Kami tidak pernah ingin melihatmu lagi. Istri. Istri, dengarkan aku. Istri. Bayi juga anak saya. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Lepaskan aku. Pokoknya jangan pergi, istri. Istri, tenang, oke? Mengapa Anda tidak bisa memperhatikan saya? Istri. Jika tidak ada masalah, kami akan mengatur waktu. Lakukan operasi drainase untuk Nyonya. Ding sesegera mungkin. Mr. Ding Martin. Aku melihat ambulans membawa Xiao Fei. Apa yang terjadi pada Xiao Fei? Xiao Fei belum bangun.
Bagaimana dengan bayi? Tidak ada lagi. Bagaimana bisa hilang tanpa alasan? Apakah Ding Jianping karena Anda? Saya bertanya mengapa Anda tidak berbicara. Apakah karena kamu? Apakah karena Xiao Fei tahu apa yang Anda lakukan dengan Tang Shan? Aku yang tinggal sendiri. Ini orang jahat. Orang jahat, orang jahat. Orang jahat. Xiao Fei sangat mencintaimu. Kenapa kau melakukan ini padanya? Kau bajingan. Yon, tenanglah, lepaskan. Xiao Fei akan sangat sedih mendengarnya. Tenang saja. Dengarkan aku. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Xiao Fei, Ye Yongen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terlalu persegi. Aku ingin mulai besok, mulai liburan panjang. Silakan liburan panjang. Fong Zili akan segera dibebaskan. Kami ingin memenangkan dukungan dari pemegang saham sesegera mungkin. Setelah dia keluar, Kita dalam bahaya. sorry. Aku sedikit lebih berat. Tapi jangan lupa, kita sudah naik perahu. Aku berjanji padamu, setelah kita menendang Fang Zili keluar dari Liz Higao, aku membiarkanmu liburan panjang sebulan. Kemana kau ingin pergi? Aku akan menemanimu. Apa yang terjadi padamu? Tuan Fang Tai Yao mencarimu. Katakan padanya untuk masuk. New York. Kontrak ini sudah selesai. Aku akan melakukan sesuatu. Nyonya Fang mengatakan kepada saya tadi malam bahwa Xiao Fei melahirkan. Kau baik-baik saja. Produksi kecil Xiao Fei. Ya, dia tidak memberitahumu. Kukira dia akan mengurus Xiao Fei. Aku akan keluar dulu. 时间不会为任何一个人而停留，但是为什么我跟你的时空好像焦灼一样？我脑海里不停地留在你那天在码头离开时落寞的背影。我刻意表现冷漠，是因为我知道我们都在压抑着感情。你是因为道德包袱，我是因为怕吓走你。这几天我们都没再联络过。 痛苦在我血液里不停地蔓延，这种焦灼状态，不知道你有没有挂念我呢？不知道你会不会更懂得珍惜我呢？一个人呢？这么巧？很忙吗？来这里还做事？虽然是。 你最近呢，经常一个人喝闷酒，有什么不开心的事？没有啊，你看我像不开心吗？表面看来不像，不过你在那个《爱在偷猎蔓延时》的那个博客里所写的呢，我觉得你很不开心。你为什么认为那个博客是我写的？以前在英国试过有一次，你去了很多书店找一本书，那本书名叫《爱在偷猎蔓延时》，你跟我说你很喜欢那本书。 那个博客我是无意中看到的，但是里面的内容、细节、感情呢，就很有你跟一元的影子。但是这个世界上类似这样的故事多的是。是，我看到了那个博客的署名，我曾经幻想过会不会是陈迪琴加令姿的混合体呢？当然不是了，其实是一元加令姿，是不是？ 你真的很细心，令姿啊，不要再这样下去了。你知不知道自己越陷越深了？那你知不知道自己越来越多事？我的事你别管好不好？
你醒醒吧，不要再做梦，不要再幻想了，不要再自欺欺人了。医院有老婆有儿女，他不会为了你牺牲自己的幸福家庭的。我没做梦，没幻想，我肯定医院心里还有我，只不过他背负太多的包袱，他不能面对而已。OK， 就算你说的全都是真的，那又怎么样？一段没有结果的感情，值得你这么痛，受这么多折磨吗？值得，因为我知道我自己想要什么。我不明白为什么要说我自欺欺人。在这段三角关系里，我是最忠于自己感情的。以前因为要忘记你，我才跟别的男人在一起，那个时候才是自欺欺人。突然之间，我很想你，很想看见你，即使远远的看你一眼，我都觉得很满足。爱，原来是要承受很大的考验和挑战。再次想起 Lady Fortin 所写的一句话：我不需要成功，我宁愿为你身败名裂，肝脑涂地。哎呀，令子，慢慢走啊！怎么样？来，过来坐啊！怎么样？没事吧？哎呀，医生怎么说？有没有什么大碍呀？啊，有点骨折，现在用拐杖走。谢谢关心的安迪。哇，怎么这么不小心啊？是不是喝了酒啦？我没喝酒，不过在想事，心神恍惚。哎呀，开车当然要专心了，有什么事那么重要，要想得心神恍惚的？令子做事这么投入，当然想公事了。幸好现在没什么大碍，休息几天就好了啊。不过过2天我要去大陆参加那个慈善比赛、高尔夫比赛，那谁照顾你啊？我哪用人照顾？家里有女佣吗？女佣我怎么会放心呢？是啊，我都不放心啊。哎，那你就搬来安迪那儿住吧，我来照顾你啊。哎，是啊，搬过来吧，啊。我觉得呢，最好在医院里休养，医院有医生，又有物理治疗部，康复的会快一点。是啊，觉年说的对。如果你不介意的话呢，我给你介绍一个相熟的骨科医生好吗？哎呀，住在医院一点都不好，哪有自己人照顾的好嘛？啊，不用担心我安迪，其实我没什么事。我记得小的时候啊，跟议员经常玩跳飞机，我单脚跳最棒了，我跳给你看。喂，小单脚跳飞机最棒的不是你是我。好啊，跟你比赛啊，来。过来了。塞翁失马，焉知非福。因为我受伤，我们又再见面。我看得出来，你还很关心我，只是你努力的压抑着，我不怪你。不过，如果没人往前走一步，这个闷局永远都不会打破。既然这样，我不介意做主动，再踏出一步。不好意思啊，这次真的要打搅你们了。傻孩子，什么打搅啊？那要不是上次觉年那么多意见，你听我的话搬过来住，就不会滚下楼梯啦。那现在弄得伤上加伤，你说多受罪呀！安提啊也心疼啊，真是。妈，你怎么能怪觉年呢？他也是想令子快点好才这么说的嘛，哪知道有意外啊？那什么意思啊？啊，你处处帮着你老婆，我不管这么多啊。总而言之，令子是自己人，你给我好好的照顾她。哦，放心吧，妈咪，过门也是客，令子是我们家里的贵宾，我们一定会好好招呼她的。我已经叫群姐收拾好客房了。放心吧，我也不会客气，我会把这儿当成自己的家一样的。这就对了。
Hello， 维维、琪琪，很久不见呐！你的脚怎么样了？痛不痛啊？本来很痛的，不过现在看见你们不痛了。真的？那你以后多来看我们，你的脚很快就好了。嗯，好啊。不过呢，你们要亲亲令子姐姐才行哦。令子姐姐跟我们一起玩哦。琪琪，姐姐刚从医院出来，要休息，你们去做功课吧。不要紧的，做完功课再玩啊。反正令子姐姐现在也住在这里了。好啊！富始一人，诚子一心，是我们万基银行的宗旨。过去30年，我们万基银行你捡到了？不好意思啊，明少，我看到地上有张纸就捡起来看看，我没想偷看你稿子。不要紧，不要紧。不过呢，你写得很好。真的？嗯。喂，本来呢，我想在上面呢加几句4字成语，不过好像呢很做作，不够时尚。成语并不重要，最重要的是真诚，要能感动人。你看完之后，能不能感动你啊？很感动啊。真不枉我熬了几个通宵写出来的。你知道我第一次在广告首映礼上发言，如果有什么差池的话，多丢人呢。你这么会说话，一定行。先天的口才也要靠后天的努力才行。我先去背熟了啊。嗯。嫁给我。喂。嗨，君年，有个好消息要第一时间告诉你。收购复兴的事，我们击败了其他对手，初步入选了，细节稍后再说。啊，这么好啊！那一会儿会不会在酒会上公布呢？啊，还没成事呢，我想低调一点，而且今天主讲是一鸣，我不想抢他风头。你呢？可以出来了吗？我去酒店了。我差不多了，我去看看孩子们就可以。